बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? Many wishes, duas, prayers, blessing, positive vibes and all the positive energy I'm sending your way. Today, something that I want to talk about is very, very important, because there's something that I'm going to discuss today is something that we need to make very, very important in our lives. हम अपनी ज़िंदगी में एक फीलिंग के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, in which we assume that we all need something or the other from people. But if we start looking at this thought process or the behavior or the way we think about things, that we want something or the other from our family, from our friends, from our relatives, from where we work and all that. तो ये एक जो thought process होता है of taking things from people or depending on other people, it makes you and your soul very, very weak. Whereas if you start thinking or imagining or just keep it in your mind that I need nothing from anyone. What all I want in this life is that I want to give and give. If we'll start thinking this way, because as we have mentioned so many times, हर चीज़ का आगाज़ हमारे सोचों से होता है. जब हम अपनी ज़िंदगी में सोच ही ये रहे हैं कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं बड़ी, मतलब छोटी से मुराद एक सर्टेन एज जब आपको शऊर हासिल हो जाता है तो आप ही कहते हैं कि मेरी शादी होगी, फिर मैं अपने घर में जाऊँगी, my husband is going to do this for me and the other way, my wife is going to do this for me and all that. So we all are in this frame of mind where we all expecting something or the other from one another, जिसकी वजह से जब वो expectation और वो चीज़ हमें नहीं मिलती. because मैं एक चीज़ जो मैंने over the period of this time realize की है वो ये कि इंसान जिन लोगों के बारे में और जिन चीज़ों के बारे में या जिन सिचुएशंस को इतना फैंटेसाइज करके रखता है, इतना ज़्यादा उनको कहते हैं, जिन लोगों को हमने फैंटेसाइज किया होता है, जिन सिचुएशंस को हमने फैंटेसाइज किया होता है, जब वो प्रैक्टिकलिटी में आती हैं तो things are not as gaudy or as beautiful as a Cinderella or any fantasy story or anything like that. This life is all about being practicality. यानी जो हमारी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जब हम उनसे बालातर होके उड़ रहे होते हैं और we are thinking कि XYZ हमारी ज़िंदगी में आएगा, मेरा ये रिश्ता हो जाएगा तो फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा, जब मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. आने वाले वक्त के बारे में अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, मगर आने वाले वक्त से इतनी एक्सपेक्टेशंस और आने वाले वक्त से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा देना, that makes you it's very tricky. At times it makes you very sad. मैंने एकदम से आज का टॉपिक इसलिए शुरू कर दिया बिकॉज आप लोगों को शायद मैंने मेंशन किया था that there was a death in the family. Ait's Chachi's mother died and I had to be a part of that. आज जुमेरात है और मैंने वहाँ पर जाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त आज आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी. But it's been 2 days. I couldn't come live and I've been missing you all as well. So I thought that might as well I just do, चाहे मैं 10-15 मिनट के लिए एक quick session करूं, but I would definitely come live and I'll talk about it. So I thought of मैंने आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, tomorrow is Friday, tomorrow इंशाल्लाह in detail I will be sharing वो जो एक जब किसी की फैमिली में डेथ होती है ना, तो आप डेथ को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं. आप वो
پورا سینیریو, ڈیتھ کا پروسیس, دا پیپل ہو آر گوئنگ تھرو واٹ دے آر گوئنگ تھرو, پھر اس کے بعد آپ ایک غسل کفن دفن ہوتا ہے, موت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں آپ جب اس طرح کی کوئی سینیریو ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی جو اس دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے موت, دیٹ وی آل ہیو ٹو گو. اگر ہم احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس موت کو اور اس کی حقیقت کو جان لیں اور ہر لمحہ اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہماری زندگی, ہم بہت بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. میں نے جس وقت وہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی آنٹی کی, اور میری ان سے کافی کلوزنس تھی, جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ وہاں پر تھی اور میں کمنگ اینڈ سینگ اینڈ ٹاکنگ اینڈ جسٹ اپنے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کا اظہار اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو اس وقت ایک دعا ہوتی ہے جو میت کی عافیت کے لیے اور اس کے آگے کے سفر کے لیے کی جاتی ہے. I got that dua and while reading that dua I learned so many lessons which I'm going to share with you tomorrow. اور وہ ایک ڈیٹیل سیشن ہوگا. یہ میرا جو ایک اپنا ایکسپیرئنس تھا of of letting one person of the family go and how people react, what happens جب انسان کی ڈیڈ باڈی سے, جب آپ کی باڈی سے روح نکلتی ہے, اس کا یہ ساری گفتگو جو ہے I am going to share it with you. اینڈ یہ جو زندگی میں پھر ہم کتنا اکڑ کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اس قدر اتنی ہم سختی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. اینڈ اس پہ پھر مجھے امام کی وہ سینگ یاد آتی ہے کہ اکڑ کر مت چلو اس دنیا میں, اس زندگی میں. کیونکہ اکڑی ہوئی وہ تو جو مردہ ہوتا ہے وہ بیسکلی اکڑ جاتا ہے. So I in these 2 days what I have experienced, what I've seen, what I've read, what I've felt, I'm going to and that specific dua جو آپ میت کے لیے پڑھتے ہیں, وہ I'm going to share that tomorrow inshallah. And because it's a detailed thing and it's a long thing, so there are many things, many pointers that I need to share with you. تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی. Today I want to in particular discuss very quickly, become one of those people. This life is not a it's not a fairy tale. یہ زندگی فیری ٹیل نہیں ہے. یہ زندگی ایک ان لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے جب ہماری زندگی میں مشکل پڑتی ہے, تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم اس مشکل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فار انسٹنس اس وقت فائنینشیل, اکنامکل, پورے ملک کے, پوری دنیا کے حالات جو ہیں, it's a tough time, it's not that easy. But what to do in this tough time? Start thinking about it. Even if one day somebody is being diagnosed by one of the worst disease, I'm not talking about corona, but one of the worst diseases, جس کا کچھ آپ بتائیں کہ اس دن کیا ہوگا. اس دن کیا ہم بیٹھ کر اس چیز کو یاد کریں گے یا اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, we are going through this, we are going through that. No, we are going to جو اپنی زندگی میں میس چاہتے ہیں یا جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کوسنا اور حالات کو کوسنا چاہتے ہیں, and they don't want anything, any solution, they'll just sit, crib, talk about all that. But the intelligent and the wise people will get up and they will say, okay fine, these are the circumstances, now what to do. So once you will, جسے کہتے ہیں نا وہ اپنے بازو کی جو آستین ہے ان کو اوپر کر کے, when you will say that I need to do something instead of just sitting back and thinking about all the negative stuff. So once we'll start doing that, then life is going to be very, very beautiful. But before that, we need to know that we need to be one of those people who would always be the ones with this thought that I want nothing in returns. Why? Because جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلے بیوی کو اپنے ماں باپ سے لڑکی کو ماں باپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. میری شادی ہوگی تو اس میں یہ جہیز ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کپڑے ہونے چاہیے, بیگز ہونے چاہیے, اینڈ آل دیٹ اسٹف. وہ نہیں بھی افورڈ کر سکتے, تو ہم
टेकिंग एंड के ऊपर होता है, हमें ये मिल जाए, मैं ये हो जाए, वो भी हो जाए, मेरा बिस्तरा बेड भी हो जाए मेरा, एवरीथिंग. और फिर उसमें इमोशनली भी वो किया जाता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे नहीं होगा, मुझे सुननी पड़ेंगी बातें एंड ऑल दैट. सो दिस इज़ एक तो एक्सपेक्टेशन उन लोगों की है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके घर में आप फूल, एक बच्ची फूल होती है उसको दे रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, वो भी फ़कीर हैं. वो जो बच्ची जा रही है वो भी मांग रही है अपने पेरेंट्स से. फिर उसके बाद जब अपने घर चली जाती है तो वो फ़कीरी ख़त्म नहीं होती. I want now something from my husband. Now I want something from my in-laws. Attention चाहिए, मोहब्बत चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए मुझे. उसके बाद फिर आपको बच्चे आपके हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आपके बड़े होते हैं, फिर अब आपको बच्चों से चाहिए. And now you're expecting, मुझे तो यहाँ से भी नहीं मिला, मुझे वहाँ से भी नहीं मिला, now I want it and I am expecting everything from my kids. फिर बच्चे जब बड़े होते हैं फिर आप उनके सामने फ़कीर बन जाते हैं. अगर इस माइंडसेट को हमारी आज की माएँ अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करें, एंड दे से दैट यू नीड टू बी द गिवर, you need nothing from anyone in the world. Nobody can give you anything. What all you need to do is just think about one thing, that I want to give. I want to give smile. I want to give attention. I want to give love. I want to give positivity. इसमें कोई भी पैसे की चीज़ नहीं है. I want to give care. I want to give concern. I want to give, my very positive vibes. I want to give my positivity. I want to just look after people around me. Once we start becoming the giver, then you will see how Allah gives you. Because Allah, वो कहते हैं ना, God help those who help, ये हम हमेशा बोलते हैं, God help those who help themselves. जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो फिर आप देखते हैं this miracle starts to happen. And never अपनी सोचों को महदूद ना रखें, हमेशा अपनी सोचों को ऊंचा रखें, हमेशा अपनी सोचों में ज़्यादती रखें. जब आप अपनी सोचों के अंदर अबंडेंस रखते हैं और आप जब चीज़ों को इस तरह से सोचते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है ज़िंदगी. सो ओनली टुडे लेट्स promise ourselves that we will decide that from the begging lane we will come in the givers lane. We will come in the giving lane, that we will stand and we will give. हम आज तक लोगों से मांगते आए हैं attention, approval, appreciate the quality of रब्बे कायनात. और अल्लाह सुब्हाना व तआला का हर जी रूह जो है उसके अंदर हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की वो सिफ़ात हैं जो हमें अपने अंदर लेकर आनी है. अल्लाह की मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, तू बांटने वाला है, तू दुनिया जहान में बांटता है, तेरी बेइंतहा सिफ़ात हैं, तू एहसान करने वाला है, तू लोगों की भलाई करने वाला है, तू लोगों की ज़िंदगियों में रिस्क बांटने वाला है, तू लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ देने वाला है. ये तमाम सिफ़ात उसकी हैं, मगर हमें अपनी ज़िंदगी में ये तमाम सिफ़ात अपनी ज़िंदगी में जब लेकर आएंगे, और इनको लाने के लिए करना क्या है? अर्ली मॉर्निंग when we get up, when we do our namaz, after we are done with tasbih tahleel and everything, just sit there quietly and connect yourself, connect your spirit, connect your soul with the highest and the ultimate being, ultimate ज़ात जो अल्लाह की ज़ात है, उसके साथ कनेक्ट करें और अपने आप को चार्ज करें. Allah is the charging bank for this universe. Allah is the ocean of love, ocean of peace, ocean of happiness, ocean of wisdom, knowledge, everything, ocean of power, ocean of purity. जब हम अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम अपनी ज़ात को उसके साथ
ملا لیتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, تو پھر ہم ویسے ہی چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتا ہے. جب ہم اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں, اللہ ہمارا ذکر, ان لوگوں کا ذکر بلند کرتا ہے. جب بھی یہ یاد رکھیں, آپ اگر فار ایگزامپل میرے بارے میں سوچ رہے ہیں, کئی دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس کریٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, مگر ہم جس کو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی جو مائنڈ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, اس کا جو مائنڈ جس بھی فریکوینسی کے اوپر ہوتا ہے, ہم اس کی فریکوینسی کو کیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ ہم کوئی نیگیٹو لوگوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے, ہم ان کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے اندر نگیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. ہماری جو سوچ اور ہمارا جو اسپرٹ ہے وہ ایک بےتاب اور بے چین ہو جاتا ہے, بیکاز وی آر تھنکنگ اباؤٹ دوز پیپل ہو آر ناٹ ویری پازیٹیو پیپل, ہو آر نیگیٹو مائنڈیڈ. اب وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, اینڈ اف وی آر تھنکنگ اباؤٹ دیم اینڈ دیئر بیہیویئر, دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ بیکمز آور اسٹیٹ آف مائنڈ. اسی چیز کو اگر اپلائی کریں, اب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ہم اللہ کے نور کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہم اس روشنی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہم اس ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہم اس کی صفات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جب ہم اس کی ذات, اس کی صفات, اس کی کوالٹیز, اس کے ٹریٹس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, اللہ مجھ پر رحم فرما, تو رحم کرنے والا ہے, تو وہی ٹریٹس ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے, اور وہی ٹریٹس ہماری زندگی کا, ہماری ذات کا, ہماری فریکوینسی کا حصہ بن جائیں گے. جب وہ ہماری فریکوینسی کا حصہ بنیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کے اندر, ہم اس قدر امیر ہیں, ہم اس قدر امیر ہیں کہ ہم اس رب کائنات کے ماننے والے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی الٹیمیٹ ڈیوائن پاور کو مانتے ہی نہیں ہیں, ایتھیسٹس ہیں. دے تھنک دیٹ واٹ دے ڈو از, اور پھر ایونچولی ایسے لوگ دے جسٹ گو کریزی. بٹ ہمارے پاس وہ سمندر ہے, ہمارے پاس علم کا, محبت کا وہ سمندر ہے کہ ہمیں لوگوں سے نہیں مانگنا. آپ خود اس بات کو یہاں پر ختم کر کے انشاءاللہ ویل ٹاک ٹمورو, کہ جو بہت امیر ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, کیا وہ کبھی سگنل پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو اپنا وارث رکھتے ہیں, کہ جن کی جائیدادیں ہیں, جن کے پاس اس قدر ہے کہ وہ کبھی بھی وہ جتنا استعمال کریں کبھی کم نہ ہو, کیا وہ لوگوں سے اگر کوئی مانگ بھی رہا ہو تو اس کے خاندان والے یہی کہیں گے نا کہ تمہارے تو اپنی اتنی جائیداد ہے, اتنا تمہارے پاس ہے, تم یہ لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھیں, وہ جو پوری کائنات کا خالق ہے, وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ جو پوری کائنات, انس و جن, تمام مخلوقات کو چلا رہا ہے, ہم اس کے بندے ہیں. ہم اس کے بندے ہوتے ہوئے لوگوں سے مانگیں گے؟ ہمیں محبت چاہیے, آپ وہ محبت ادھر سے لیں اور دنیا میں بانٹیں. یو بیکم دا ڈسٹریبیوٹر. جس طرح ہوتا ہے نا, لیتے ہیں ہول سیل میں لیتے ہیں اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. Why can't we do this business? Why can't we be the distributor? Let's become the distributor. Take it from Allah. All His energy, all His noor, all His power, the purity, happiness, love, peace, wisdom, knowledge, bliss, everything just take from Him and distribute like distributors. And you have no idea how rich you are already and how rich you will become when you will start distributing. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کی الٹیمیٹ ڈیوائن جو پاورز ہیں وہ اللہ سے ریچارج کرنے کی توفیق, اپنے آپ کو ریچارج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے ہزاروں لاکھوں دنوں کی عبادت سے بہتر ہے تدبر کیا جائے, سوچا جائے, کنیکٹ کیا جائے اس کے ساتھ, اس سے کنیکٹ کر کے دن کا آغاز کریں. Inshallah, I will be, as I have mentioned before, I will be doing some meditation affirmations with you all, inshallah, very soon. I'm in a process of, I'm just working on that. Inshallah, وہ کریں گے, اور پھر ہم روزانہ صبح اپنی فجر کی نماز کے بعد we're going to have our really nice
beautiful time with Allah subhanahu wa ta'ala, in which we will tell ourselves that we are the richest people, we are powerful, peaceful, divine souls, inshallah, and we're going to make our lives, and we're going to make others' lives, people around us, people we think about, people we are in relationship with, उन सब की ज़िंदगियों को हम आसान करने की कोशिश करेंगे by just creating the most beautiful, most powerful and high energy thoughts, inshallah. अपना बहुत ख्याल रखें. Become the giver, become the distributor. Take it from Allah and just distribute in mankind. You see how amazing and beautiful a life it's going to be. अपना बहुत ख्याल रखिए. Inshallah, I'll see you tomorrow. Tomorrow's discussion is going to be very long and it's going to be quite intense. So stay tuned tomorrow, and do also share it with your friends and family. It's going to be something cool, something really good, and we're going to learn so much. Thank you once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.